अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम और मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल से हम न्यूज़ और सिचुएशन रूम की जानिब से जो ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है, हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेटेड भी रखे हुए हैं। जिस तरह से सूरत हाल बदल रही है, जिस तरह से भारतीय जारियत और जो पागलपन है वो ख़ित्ते में बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है पूरे ख़ित्ते में, और जो तमाम भारत के जो पड़ोसी ममालिक है उन सब के लिए भारत ख़तरे की घंटी बजा रहा है और ख़तरा बनता जा रहा है। जिस तरह से बिला इश्तियाल फायरिंग भारत की जानिब से कल से और आज भी की जाती रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, वो इस बात का सबूत है कि वो किस तरह शहरी आबादी को निशाना बना रहा है, किस तरह सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह की चीज़ को फेस कर रहा है। पहले भी कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी करता आ रहा है, और इस बार जो भारत का जंगी जुनून है वो पहले से कई गुना बढ़ चुका है। अगर ये कहा जाए कि भारत इस वक्त जंगी जुनून में पागल हो चुका है और वो बेलगाम हो चुका है तो ये गलत नहीं होगा। इस सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, अभी जो सूरत हाल है सारी, हमें पहले तो मैं सियासी तौर पर बात करूंगी कि कौमी यकजहती की, कौमी इत्तेहाद की, जिस तरह से कौम को ज़रूरत है, जिस तरह से वतन को ज़रूरत है, तमाम जमातें हमें एक पेज पर नज़र आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पाकिस्तान और भारत का जब भी मामला होता है, आपको पता है कि पोस्ट पार्टीशन जो है, हम एक नज़रिए पे वजूद में आए। प्री पार्टीशन हम ब्रिटिश कॉलोनी थे और जब पाकिस्तान बना तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए पे बना। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जितने भी लोग, चाहे वो हुकूमत में चाहे अपोजिशन में, जो भी सियासत कर रहे हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और मैं समझता हूँ सारे मुहिब वतन लोग हैं। और जब जब इन सियासतदानों को, इन जमातों को ये लगता है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की यकजहती ख़तरे में, तब आप देखें कि इमीडिएटली ये जमातें मुत्तहिद भी होती हैं और पाकिस्तान के लिए खड़ी भी होती हैं। और आज अगर इन जमातों के अंदर आप इत्तफाक देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे UIFA हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या MQ हो, इसकी ही वजह है कि हम सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की यकजहती पर जो है हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और इस हवाले से हुकूमत जो फैसले ले रही है, इक्का दुक्का ज़रा एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का मीडिया को मैं आपके तवज्जुह से खराज तहसीन पेश करूँगा, क्योंकि जब हम अपना कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं और वहाँ का जो गैर ज़िम्मेदाराना मीडिया का रवैया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आज तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं और इत्तेहाद और यगानगत की फ़िज़ा कायम हुई है, तो सबसे बड़ा क्रेडिट मीडिया को जाता है कि मीडिया ने ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया, ऐसी खबरों को रोका। और इस तरह की जंगी सूरत हाल में आप देख लें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू कर दें, सबसे अहम रोल मीडिया का होता है, क्योंकि मीडिया ब्रिज का रोल प्ले कर रहा होता है पब्लिक के अंदर, आवाम और हुकूमत के दरमियान और तमाम इशूज़ को। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया ने, मुझे तवक्को नहीं थी क्योंकि भारत का मीडिया हमसे पुराना है, पाकिस्तान का मीडिया अभी यानी ब्रॉडकास्टिंग की अगर आप बात करें 23-24 साल इसकी पैदाइश को हुए हैं। 23-24 साल में इतनी मेच्योरिटी का मुजाहरा करना, इस पे पाकिस्तान का मीडिया भी एक खराज तहसीन का। हमारा तो पैटर्न कभी भारत वाला रहा ही नहीं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, हमारा मीडिया चाहे वो वक्त के हिसाब से कम होगा लेकिन मेच्योरिटी वाइज उनसे कहीं आगे है। आपने मीडिया की बात की, भारतीय मीडिया जिस तरह से चीखों पुकार कर रहा है, और तूफान बदतमीजी तो हमने हमेशा देखा है, लेकिन जो फेक न्यूज़ का जो रुझान है बढ़ता जा रहा है। और कल जितनी बड़ी बड़ी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं जो सिर्फ भारत की हद तक की हैं, यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो स्टेप डाउन कर गए, उनको अरेस्ट कर लिया, इस तरह की मन घड़त झूठी फेक न्यूज़, ऐसे लग रहा था कि कोई जैसे बॉलीवुड फिल्म चल रही है और हम वही बस फिल्मी सीन देख रहे हैं। जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा। आपने बड़ी मुस्तनद बातें की, मालूमात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि भारत में मीडिया जो कुछ चला रहा है इस वक्त वो स्टेट ओन्ड और स्टेट की सपोर्ट के साथ है। मोदी ने इतना मीडिया को स्पॉन्सर किया हुआ है, चाहे इलेक्शंस थे या अब थे। अब इस भारत के पास फैक्चुअल कोई चीज़ है नहीं, यानी राफेल तैयारों का मैदान में आना और फिर फ्लॉप होकर तबाह बर्बाद हो जाना, वो उसके बाद शर्मिंदगी छुपाते नहीं, उसके बाद LOC के ऊपर जो कुछ हुआ वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो इस जंगी फिजा है ना, ये पाकिस्तान के हक में है ना भारत के हक में है। अगर किसी एक बंदे के हक में है तो मोदी की सियासत के हक में है, तो बेसिकली पूरे भारत को अपनी सियासत की भीड़ चढ़ा रहा है। अब उसके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं, तो कभी ये ड्रोन झूठों की खबर आ जाती है, कितने ड्रोन मैंने फिजा में भेज दिए हैं, वहाँ पर ये चला रहे हैं कि हमलावर हो गए हैं।
اتنے ड्रोन्स हमारी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, हालांकि नहीं पता कराची पोर्ट के बारे में खबर चला रहे हैं, लाहौर इस्लामाबाद के बारे में। लेकिन आजकल जिस तरह हुज़ैफा साहब ज़माना है, आपका सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रहा है, अब फेक न्यूज़ जो है वो जिस तरह स्प्रेड हो रही है, और लेकिन उसको पकड़ना भी शायद उतना ही आसान है। दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये बात भारत जानता है, वहाँ की हुकूमत जानती है, उनका मीडिया जानता है, उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें, और क्या वहाँ पर जो भारतीय अवाम है वो इन पर यकीन कर भी रहे हैं? नहीं, देखें जी, भारत के अंदर भी जो, मैं कल की आपको एक बात बताता हूँ, यानी भारत में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस है। कल कांग्रेस के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बाकायदा राज्यसभा के अंदर करारदाद पेश की है कि जो राफेल तैयारे इन्होंने खरीदे थे 2020-22 का, वो एग्रीमेंट हमारे सामने लाया जाए। यानी तैयारों में करप्शन भी की थी, अब उन करप्शन से यानी की गई तैयारों को अब जो है वो तैयारे परफॉर्म भी सही नहीं कर सके। तो ज़ाहिर है साहिबुर राय लोग दोनों तरफ मौजूद हैं, सरहद की इस तरफ भी है, सरहद की उस तरफ भी है। और मैं समझता हूँ कि भारत की आवाम भी आज़ादी नहीं है, भारत की आवाम भी मैं समझता हूँ कि नहीं चाहती होगी कि इस तरह की टेंशन बढ़े, इस तरह की सूरत हाल हो। लेकिन चूंकि जब आप, मैं समझ इस तरह की बात मैं कभी बिलो द बेल्ट किसी के बारे में भी नहीं करता, चाहे वो दुश्मन मुल्क क्यों ना हो, लेकिन मोदी ने बदकिस्मती से इस वाक़े से साबित किया है कि वो वाकई आज भी वो क्लेम करते हैं कि हम दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं। वो किसी बड़ी इकॉनमी, वो किसी बड़ी इकॉनमी का वज़ीर आज़म नहीं लग रहा, वो चाय बेचने वाला ही लग रहा है। उसने वही काम किया है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि भारत की बड़ी इकॉनमी है, भारत की स्टॉक एक्सचेंज हमसे बड़ी है, उनकी ज्यादा बड़ी स्टेक्स हैं, और उसने मजाक बनाया हुआ है। उस बेवकूफ आदमी को ये नहीं पता कि पहले अपने तैयारे लेकर आया, राफेल कंपनी हाथ बांध कर खड़ी हुई है कि हमने किस फजूल आदमी के हवाले कर दिया। इतनी सेल नहीं हुई, यानी 9.7 बिलियन डॉलर्स की परचेज थी इन तैयारों की, और उनके शेयर्स के 15-16 अरब डॉलर एक रात में नुकसान हो गया। तो मकसद देखिए वही बात है कि आप अगर जो है वो कहते हैं ना, मौशी नुकसान भी इसका जितना हुआ है, अगर हम कैलकुलेट करें भारत को, ये जो 5 तैयारे जिसमें 3 राफेल हैं, फिर जो पाकिस्तान ने ड्रोन मार गिराए हैं, जो इकोनॉमिकली एक धचका लगा है, और ये ड्रोन की दुनिया के राफेल हैं। एग्जैक्टली, यानी ये बिल्कुल जदीद तरीन, और इनका 5 से 6 करोड़ डॉलर इनकी कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है। पर ये तो वही बात है कि आपने बेसिकली निकम्मे आदमी के हाथ, वो कहते हैं उस्तरा दे दिया, बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया। तो बेसिकली भारत जो है वो मोदी के हाथ में आ चुका है, और वो पूरा जो एक मजाक बना रहा है, पूरे खित्ते को मजाक बना रहा है। लेकिन यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप मुझसे, यानी मैं एक स्टेट्स का नुमाइंदा हूँ, प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसले कर रहे हैं उससे पूरा वेल अवेयर हैं हम सब। तो लेकिन अगर आप मुझसे 100 में से 99 दफा पूछेंगे, मैं अब भी ये कहूंगा कि अमन कायम होना चाहिए। पाकिस्तान की अमन, पाकिस्तान की अमन प्रायोरिटी है। लेकिन अगर आप हमारे अमन को हमारी कमजोरी समझेंगे और हम पे जारियत मुसलत करेंगे, तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ये भारत को ये समझ नहीं आ पा रही। बेसिकली दुनिया के महज़िब ममालिक को इस बात का पता है, हमारी फौज की तादाद 7 लाख नहीं है ना, ये 14 लाख फौज है। आप खवातीन और बच्चों को निकाल दें, 16-17 करोड़ बाकी जो लोग हैं ये सारे फौजी हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक जज्बा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिहाद का जज्बा है। और इस हवाले से आप ये देखेंगे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस सारी सूरत हाल में, चाहे वो सहाफ़त से वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो वकालत से वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, माँ सिवाय इक्का दुक्का लोग, मैं बात नहीं करना चाहता उन लोगों की, अदरवाइज सब लोगों ने अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए, सपोर्ट की है, रैलियां निकाली हैं, और मीडिया ने इस बात को देखें। एक तो हमारी अफवाज ने कारकर्दगी बड़ी अच्छी दिखाई, आपने देखा कि 5 उनके तैयारे गिराए, कोई 50 के करीब सुकून की नींद सोते हैं ना, वो जागते हैं एग्जैक्टली 50 ड्रोन गिरे। और अब ये भी एक बात कहीं हम डिस्कस नहीं कर रहे, मीडिया ने बड़ी कवरेज दी, सियासी लोग ने डिस्कस कर रहे, 40 से ज्यादा उनके फौजी हमने जहन्नुम हासिल किए हैं जी। अगर यानी मकसद कहने का ये कि चाहे वो एक्सेप्ट ना करें, लेकिन नहीं, ये वो तादाद है, 3 दर्जन तो मान रहे हैं, 3 से 4 दर्जन तो वो मान रहे हैं, ये तादाद ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन देखें ना, हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, फाइट होती है, जंग होती है, आर्मी टू आर्मी, और ये भी हमने ये नहीं किया। आपको एक बात का पता है, इस बात को शायद आपके ज़रा इल्म में होगा, लेकिन जो इन्होंने टारगेटेड अटैक किए वो भी एक फाउल प्ले किया रात के अंधेरे में, जिस वक्त 70 से ज्यादा तैयारे पाकिस्तान की फिजा में उन सबको भी अब क्या था, जिंदगी खतरे में डाली। नहीं 4-5 मिसाइल आपने फायर किए, हम उन 5 मिसाइल को रोक सकते थे, हमारा डोम सिस्टम, लेकिन उन 5 मिसाइल को रोकने के लिए हम यहाँ से 30 मिसाइल फायर करते। अगर कोई मिस होकर किसी मुसाफिर तैयारे को लग जाता तो 300-400 अफराद का नुकसान हो जाता। यही तो बात है ना, उन्होंने तो सबकी जिंदगी खतरे में डाली। नहीं, और पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने पहले अपनी एयर स्पेस बंद की, उनके तैयारों को हिट किया। हमने ये नहीं किया कि हम
اپنا جو آپ کا میزائل سسٹم ہے اپنا ریڈار سسٹم ایکٹیویٹ کر دیتے. یعنی ہم نے مسافر طیاروں کے تحفظ کا بھی خیال رکھا. یعنی یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جنگ بھی آپ اصول سے لڑیں. اصول سے کرتے ہیں. پاکستان کی افواج جو ہے جنگ بھی اصول سے لڑ رہی ہیں, اور یہ جو میں نے اموات آپ کو بتائی ظرف سے بھی لڑی جاتی ہیں لیکن کم ظرف ہمیں پڑوسی ملا ہے. اور یہ بالکل اٹس اے فیکٹ. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو 40 کے قریب ان کے فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں, یہ ایل او سی کے اوپر آپس میں آمنے سامنے لڑائی کے دوران ہوئے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی ٹارگیٹ آپریشن کر دیا. یعنی انہوں نے فائرنگ کی, ہم نے بھی فائرنگ کی. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک فوجی ایک جذبے سے لڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کو 3 کفار پہ برتری حاصل ہے. تو یہی صورتحال ہے. تو بیسیکلی اگر ان کے پاس 70 طیارے تھے, ہمارے 26 طیارے تھے, تو آپ نے دیکھ لیا. یعنی پوری دنیا کے اندر ایسی ایگزامپل نہیں ہے. تعداد سے فرق نہیں پڑتا. نہیں, ایئر سٹرائک کبھی ایسی نہیں ہوئی کہ 100 سے زیادہ طیارے آمنے سامنے آ جائیں. تو ظاہر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو مطمئن رہنا چاہیے. واضح طور پر برتری ہے, اسی شکست کو تسلیم نہیں کر پا رہا ہے اور ہضم نہیں کر پا رہا بھارت. آپ کی سیاسی اور عسکری قیادت آپ کی قوم کو اس پہ بالکل اطمینان کی نیند سونا چاہیے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم خطے میں امن کو برقرار رکھیں. لیکن اگر خطے میں امن برقرار رکھنے کی ہماری اس خواہش کو کسی نے کمزوری سمجھا اور پاکستان کی داخلی خود مختاری پر کسی بندے نے کوئی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی, تو پھر ظاہر ہے فتح مکہ سب کے سامنے ہے. مکہ کے بارے میں تھا کہ حرم ہے مکہ, وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا اور وہ خبر پھیلا دی ابو سفیان نے کہ بھی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج پھر جنگ ہوگی. یعنی سالمیت کی بات آ گئی تھی نا. تو اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج مکہ کا جو حرم کا تقدس ہے, چونکہ عثمان غنی کو اگر شہید کر دیا گیا تو میں آج جنگ کروں گا ان کے ساتھ. وہ پھر ظاہر بات یعنی جنگ کے لیے اکسایا جائے تو پھر تو ظاہر اگر ہمیں تحفظ کرنا آپ کا بنیادی حق ہے. بالکل حذیفہ رحمان صاحب, اسی پر میں آنا چاہوں گی. امریکہ کا اس طرح کا سٹیٹمنٹ, پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ پیشکش کر چکے ہیں کہ ثالثی کی ہم پیشکش کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم سفارتی طور پر تو معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ میں نہیں آنا چاہتے جس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے. امریکہ کو کیا ایسی ہی سٹیٹمنٹس ابھی دینی چاہیے جب خطے میں صورتحال اتنی کشیدہ ہے اور ایک ہی ملک ہے شاید کہ جو رول پلے کر سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں امریکی نائب صدر کے بیک گراؤنڈ کا بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ انڈین ہیں, تو ظاہر ہے ان کا انڈیا کی طرف ایک ٹلٹ ضرور ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اتنے اہم منصب پر ہوتے ہیں تو پھر آپ کی نسل تعلق رشتہ داری میٹر نہیں کرتی, پھر آپ اپنی سلامتی کی اپنی خارجہ پالیسی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 1947 میں پاکستان جب مارز وجود میں آیا تب سے لے کر پاکستان امریکہ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے, اور خاص طور پر پچھلے 20 سالوں میں جو وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہم نے قربانیاں دیں وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے بڑے والا کردار بھی ادا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کا کمپیریزن کل چائنا کی ایک سٹیٹمنٹ سے کریں تو چائنا کے ظاہر ہے جو چائنا کا فوری ریئیکشن بنتا تھا, آج سے 4 دن پہلے آیا, تب انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان ہمارا دوست ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن کل کا اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں انتہائی بیلنس سٹیٹمنٹ تھا, اور اس سٹیٹمنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کل ابتدا کی ہے کہ وہ ایک میڈیشن کا رول پلے کریں. تو جب آپ سپر پاور ہوتے ہیں, امریکہ نو ڈاؤٹ ایک سپر پاور ہے, ہاں, تو آپ کو دونوں کو, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بھارت کو کہتے ہیں, دونوں کو آپ یعنی باقاعدہ ایک جو قاضی کا کام ہوتا ہے, ثالث کا کام ہوتا ہے, وہ کریں, بجائے کہ اس قسم کی آپ مبہم سی بیان دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے حذیفہ صاحب, امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, اس جنگ میں آنا چاہتا ہے, نہیں آنا چاہتا, یا بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ہی حل کرے گا, یا کوئی رول امن کے لیے پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جو ابھی آپ نے مجھے سٹیٹمنٹ سنایا امریکی وائس پریزیڈنٹ کا, یہ تو ظاہر ہے میرے لیے حیرانی اور پریشانی دونوں کی بات ہے. لیکن پچھلے 48 گھنٹے میں جس طریقے سے جو قائم مقام امریکہ کی پاکستان میں سفیر ہیں وہ وزیر داخلہ سے ملی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سٹیٹمنٹ, پھر ان کے وزیر سیکرٹری خارجہ کا پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات چیت کرنا, وہ تو ظاہر ہے وہ چیزیں تو ریکارڈ کے اوپر ہیں. اس میں تو واضح انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے ذرا ایٹمی پاور ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان ایک پرامن اس کا حل نکال آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیانات سے بات آگے جا چکی ہے, اور جو دنیا میں امن کے اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں اور امن کے رکھوالے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, امریکہ اس میں صف اول ہے, تو ان کو ظاہر ایک قدم آگے بڑھ کر رول پلے کرنا چاہیے, اور اس طرح کے بیانات کے بجائے امریکہ کو اپنا پورا اخلاقی اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو کل اسرائیلی ڈرونز کی فوٹیجز آئی ہیں, آج بھی آپ کے چینل سمیت سب چینلز نے دکھائی ہیں کہ وہ جو انجن ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باقاعدہ اسرائیلی, اور ٹوٹل ان کی تعداد بائی دا وے 77 ہو چکی ہے. تو امریکہ, ہاں سوری تھینک یو, تو امریکہ جو ہے بیسیکلی ایک اخلاقی اثر و رسوخ رکھتا ہے اسرائیل کے اوپر. امریکہ چاہے تو یہ جنگ رکوا سکتا ہے, ہم نہیں, کم از کم امریکہ کو کنڈیم کرنا چاہیے اسرائیل, کیونکہ آپ کا
جو دیا ہوا جو اسلحہ ہے وہ اس طریقے سے وار میں یوز ہو رہا ہے، اور اس طرح کی وار کے اندر اس طرح کے اسلحے کو یوز کرنے کی ممانعت بھی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم حملے نہیں کر رہے، کسی تنصیبات کو ہٹ ہی نہیں کر رہے. پھر وہ چوروں والا وہی جو معذرت کے ساتھ میں کوئی تعصب کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں لبرل لوگ ہیں، قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا کہ تمام اس میں مذاہب رہیں گے، لیکن وہی جو ہندو بنیے والی سوچ ہوتی ہے کہ دکھایا کچھ کیا کچھ اندر کچھ، وہی مودی والے کام کر رہے ہیں. جو سوچ پروان چڑھائی ہے اور اپنی عوام میں بھی نفرت کے بیج انہوں نے بوئے ہیں، مسلم ہندو جو فسادات کروائے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے. اچھا، ابھی جو انڈیا کے جو پنجاب ہے اس حوالے سے انہوں نے بھارتی میڈیا نے جو فیک نیوز کا سلسلہ شروع کیا، جی پاکستان نے وہاں پر اٹیک کیا ہے، امرتسر میں میزائل پھینکا ہے، یہاں ڈرون مارا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا اس کا مقصد جو کیونکہ وہاں پر جو سکھ برادری ہے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے، ان کے دل میں پاکستان کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی ہے، جو کوریڈور پاکستان نے کھولا اس حوالے سے بھی ان کو اس دھرتی سے محبت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس محبت کو خراب کرنے کے لیے، اس رشتے کو خراب کرنے کے لیے جان بوجھ کے پنجاب کو بیچ میں انوالو کریں؟ بہت شکریہ. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے نا تو ڈانگیں نہیں مارتا، مت مار دیتا ہے. مودی کی اللہ نے مت مار دی ہے. وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے بندہ تب کرتا ہے جو شکست خوردہ بندہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح کے کام کرتا ہے. حالانکہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اگر کسی ملک نے اسٹیٹ اونڈ دہشت گردی کی ہے اور کینیڈا نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے تو بھارت نے کی ہے، سکھوں کے اہم رہنماؤں کو قتل کیا. اب پاکستان نے جو ہندوستان نے کیا وہی ہم نے لوٹایا، ویزاز کینسل کیے، لیکن ہم نے سکھ یاتریوں کے ویزے کینسل نہیں کیے. لیکن وہاں پہ جو پیشنٹس تھے ان کو واپس بھیجا گیا، وہاں 40 سال سے جو خواتین شادی کر کے گئی ہیں ان کو انہوں نے واپس بھیج دیا، ان کے خاندان وہاں پر ہیں. میں بھی گزارش کر رہا ہوں، تو ہم نے سکھ یاتریوں کے ویزے کینسل نہیں کیے، جبکہ آپ نے بتایا کہ وہاں پر انہوں نے مریضوں کو جو ہے یعنی مریض کو جنگ کے اندر بھی آپ جو ہے جنگ کے اندر بھی ایگزمپشن حاصل ہوتی ہے وہ نہیں دیا آپ نے. تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ سکھ کمیونٹی جانتی ہے اس بات کو کہ پاکستان، اب آپ دیکھیں کہ جو کرتارپور ہے وہ ان کی طرف سے بند ہے، ہماری طرف سے کھلا ہوا ہے. جس طریقے سے ہم بابا گرو نانک کے ان کا احترام میں ننکانہ شریف میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ پوری سکھ کمیونٹی کو پتہ ہے. لیکن مودی چونکہ ڈیسپریٹ ہوا ہے، ڈیسپریٹ بندہ کانسیکوینسز کی پرواہ کیے بغیر، فیکٹس ذہن میں رکھے بغیر پھر وہ کہتے ہیں کہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتا ہے. بیسیکلی اندھا دھند فائرنگ کر رہا ہے. کبھی مقبوضہ کشمیر پر، مجھے آپ یہ بتائیں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والا کوئی مسلمان یہ مان سکتا ہے کہ پاکستان ان کے اوپر بمباری کرے گا؟ وہ جان بوجھ کے ان دو ایریاز کو دیکھیں. کل گولڈن ٹیمپل یعنی ہمارا تعلق یہ نہیں، ایون کہ میں سمجھتا ہوں نہیں، میں آپ کو بتاؤں ہماری تو افواج پاکستان کی اسٹریٹجی ہوگی کہ اگر ان کے مندروں ہم اس پر بھی حملہ نہ کریں، لیکن یہاں مساجد پہ میزائل داغتے ہیں. تو وہ ٹیمپل کو انہوں نے شو کیا کہ آپ کے ٹیمپل کو خطرے، اس کی لائٹیں بجھا دی گئیں. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ مودی یہ ضرور کر رہا ہے، لیکن جو میں بھارت کے بھی چینلز کو فالو کر رہا ہوں اور سکھ کمیونٹی کے ٹویٹر ہینڈلز وغیرہ کو بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی، اس کا یہ بھی وار ناکام گیا ہے. اور کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے بھارت میں کہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کو کاروائی کی جا سکتی ہے. اگر ہم نے کاروائی کوئی کرنا ہوئی تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، جہاں یہ BLA کو ٹرین کرتے ہیں، جہاں یہ اسٹیٹ اونڈ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں، ان جگہوں کو ہم لازمی ہٹ کریں گے. ہم نے ہٹ فوجی تنصیبات کو کرنا ہے، یہ ہم فیکچول بات آپ کو بتا رہے ہیں. اگر ہم نے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو فلاپ کرنا ہے، ہمارے اس چیز ہم تو اس پیغمبر کی امت ہے جس نے کہا کہ انسان کہیں بھی مرے وہ انسان ہے. بالکل، انسان سرحد کے اس پار بھی مرے تو ہمیں تکلیف ہوگی، لیکن بات یہ کہ اگر آپ سے جنگ کر رہے ہیں اور کفار کے ساتھ جنگ جو ہے وہ جائز ہے، تو آپ کے فوجی اگر ہمارے نہتے مسلمانوں کو شہید کریں گے، ہماری مساجد کو شہید کریں گے، تو پھر ہم جہنم میں واصل کریں گے. بالکل بالکل بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمیں جوائن کیا اس وقت تجزیہ کار ماہر آبی امور ڈاکٹر زینب احمد صاحبہ نے بھی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گی کہ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا نے مودی سے گزشتہ روز ملاقات کی ہے. ایسے ٹائم میں یہ ملاقات آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ کس طرح اہمیت کی حامل ہے اور کیا اس ملاقات میں سے نکالا جا سکتا ہے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں اس وقت جو ہم پچھلے 4-5 دنوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں جنگی صورتحال میں، اور اس سچویشن کو یوز کر کے انڈیا نے جو یونیلیٹرل سسپینشن کی ہے، بلکہ ابینس کی ہے ٹریٹی کی، جبکہ ٹریٹی میں ایسی کوئی موجود نہیں ہے، ایسی کوئی کلوز بھی موجود نہیں ہے، اور بہت دن تک ورلڈ بینک کو بتایا بھی نہیں گیا فارملی کہ انڈیا نے ایسا کوئی ایکٹ کیا ہے. پاکستان کو پہلے صرف لیٹر لکھ دیا گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہم
और पूरी दुनिया भी इस वक्त ज़्यादा मसरूफ़ है इस सिचुएशन में कि जंग चल रही है और इस एस्केलेशन को कंट्रोल करने में। असल जो इंडिया की आबी जारियत है उसका अंदाज़ा हमें होगा जब ये जंगी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और ये एस्केलेशन इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी, तो उसके बाद हमें अंदाज़ा होगा कि इंडिया असल में करना क्या चाह रहा है और करता क्या आ रहा है। हमें इस सिचुएशन को थोड़ा सा पीछे जाके देखना होगा कि इंडिया ने एक्चुअली मोदी रजीम ने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर 9 साल पहले काम शुरू कर दिया था, जब सबसे पहले उरी का अटैक हुआ था। और बल्कि ये तो 2014 में भी अपनी कैंपेन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इस चीज़ को कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, और इन्होंने इसको बहुत सिक्योरिटाइज्ड इशू बना दिया था। तो 2016 में बाकायदा पहली दफ़ा इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी रजीम की गवर्नमेंट ने एक कमीशन बैठाया था इसके ऊपर कि देखा जाए कि इस ट्रीटी से इंडिया कैसे निकल सकता है। लेकिन चूंकि ट्रीटी के अंदर ऐसी कोई क्लॉज नहीं है जो किसी भी एक पार्टी को या इंडिया को या पाकिस्तान को यह हक देती हो कि वो ट्रीटी से यूनिलैटरली निकल जाएं या ट्रीटी को सस्पेंड कर सकें। ट्रीटी में बहुत डिटेल के अंदर ये दिया हुआ है कि अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज़्म क्या एवेन्यूज़ हैं, और अगर आप एक दूसरे से मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आपने इकट्ठे बैठ के करना है। और उसके बाद दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा वो इस पे काम करते आ रहे थे। अब इंडिया के साथ जो हुआ, पहले हम किशन गंगा में भी पाकिस्तान का पार्शली एक सक्सेस हुई और हमने जो इंडिया के डिज़ाइंस के ऊपर वायलेशन फाइल की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, उसे एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद इंडिया ने उन वायलेशंस के साथ कंटिन्यू किया जिसके अगेंस्ट हम दोबारा 2016 में चले गए थे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और 2023 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ये डिसीजन आ गया है कि पाकिस्तान की जो केस है इसके ऊपर वो एडमिसिबल है और उस पर हेयरिंग हो सकती है। तो इंडिया का तो एक बहुत बड़ा डिज़ाइन है बहुत अरसे से कि वो जितने अब वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके ऊपर कब्जा करे, और इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बना रहा है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स तो इसने चनाब पे बहुत ज़्यादा बनाए हैं और इंडस झेलम पे। मेरा अपना ख्याल ये है कि असल में हमें तब पता चलेगा जब ये जंगी हालात ख़त्म होंगे और हमें अंदाज़ा होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास रास्ता जो है वो सिर्फ, लेकिन डॉक्टर साहिबा अभी अगर हम भारतीय मीडिया को देखें इंडिया को इस सारे सिनेरियो में, खासतौर पर जब वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात हुई है मोदी से, तो वो कह रहे हैं जी जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ फैसिलिटेशन का ही रोल प्ले कर सकता है। तो आपकी नज़र में पाकिस्तान अगर इस सूरत हाल में वर्ल्ड बैंक के पास जाता है या इन हालात के बाद जाता है तो क्या रोल हो सकता है वर्ल्ड बैंक का? देखें जी, वो बात बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ फैसिलिटेशन कर सकता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक उसकी कोई आर्बिट्रेरी पावर तो नहीं है इसके ऊपर। और मेरा ख्याल ये है कि जो इंडिया ने यूनिलैटरल अबेंस की ट्रीटी की है वो इंडिया ने जानते हुए की है कि वो ऐसा नहीं लीगली कर सकता था, लेकिन उसे अंदाज़ा था कि इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो लीगल होगा और उस लीगल प्रोसीजर में इतना वक्त लगेगा कि इंडिया को ये वक्त मिल जाएगा कि वो चनाब के ऊपर अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपग्रेड कर सकें। बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनाना तो दूर की बात है। दूसरी एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट इंडिया ने सेट कर दिया है कि जो नीलम झेलम के ऊपर हमला या हमले का कुछ हिस्सा हुआ है और उससे जो डैमेज हुआ है, ये बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है। ये तो आप शदीद जंगी हालात में भी एक दूसरे के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे हिट नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया को ये अंदाज़ा है कि लीगल प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा और वो इसी लीगल प्रोसेस के टाइम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं अपने कैपेसिटी बिल्ड करने में, ताकि वो पानी को रोक तो पूरी तरह नहीं सकते, वो तो बड़ा एक नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन पानी के फ्लो को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। हुज़ैफा रहमान साहब, मैं आपसे भी यही सवाल लेकर आऊँगी। अभी जा रही है जिस तरह से भारत कर रहा है और जिस तरह से धमकियाँ दे रहा था पहले से, और फिर उसने करनी भी शुरू कर दी, नीलम झेलम हाइड्रो जो प्लांट है उस पर अटैक किया। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब फरमा रही थी कि शदीद जंगी हालात भी हों तब भी जंग के कोई असूल होते हैं, ये अटैक तब भी जस्टिफाइड नहीं है। जी बिल्कुल, आप देख लें दुनिया में जब भी जंगें हुई हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आप शुरू हो जाएं, कभी भी इस तरीके से आबी तनसीबात को हिट ही नहीं किया जाता। कैलकुलेटेड मूव तो कभी नहीं हुई, कोई हादसाती तौर पर हो जाए तो और बात है, लेकिन ज़ाहिर है भारत ने किया जो फैक्चुअल सारी दुनिया के सामने है। पहले सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करने की बात की, जो कि एक साइड से एक तरफा मुअत्तल हो ही नहीं सकता, उसकी बाकायदा इन जो क्लॉजेज़ हैं वो लाउड एंड क्लियर हैं। और उसके बाद
नीलम झेलम को उन्होंने हिट करने की कोशिश की, हमारे लिए बहुत आसान था कि इंडस माइटी पे जो इतने भी डैम्स बने हुए हैं भारत वाली साइड पर हम उन्हें हिट कर सकें। हमारे लिए बहुत आसान था कि हम दरियाए चनाब पर जितने भी डैम्स बनाए हैं उन्हें हिट कर सकें, और आसान भी है, वहाँ पर कोई इंस्टॉलेशन भी क्योंकि ऐसी नहीं है। लेकिन आप देखें कि हमने जो जंगी इक़दार हैं उनको हमने मुकद्दम रखा। लेकिन मैं आपको एक बात आपके सामने गोशगुजार करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे एक जो आम आदमी भी इस बात को सुन रहा है वो बड़ा डेस्परेट है इस हवाले से कि आबी जारियत, अगर जंग तो सुलह तो हो जाएगी, आबी जारियत हम पर तो मुसलत कर दी गई है, सिंतास मुआहदे का क्या होगा, मुज़ाकरात अगर शुरू हो जाते हैं, अभी तो चीज़ें जो स्टेटस को ही मेंटेन होंगी और स्टेटस को के अंदर जो है हमारा पानी रुका हुआ है जी। तो ये जहन में रखें कि भारत ये क्लेम करते हैं, पूरी दुनिया को बताता है, हमें डराता है कि पाकिस्तान मेरी टेल पर है। तो भारत को ये पता होना चाहिए कि भारत चाइना की टेल पर है। 2016 में भारत ने यही जारियत मुसलत करने की कोशिश की, और चीन ने जो जाहिर है उसने वो असूल जो एक बड़े मुल्क को अप्लाई करने चाहिए उस रीजन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो चीन ने अप्लाई किए, और आपने देखा कि भारत घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। तो फिर भारत अपनी खैर मनाए ऐसी सूरत में जो भी बनाई। इसमें चीन का एक स्टांस है, ये प्रिंसिपल स्टांस है। ये नहीं हो सकता कि अगर चीन भारत ये सोचेगा, पहली बात तो फैक्चुअली गलत बातें हैं कि भारत इतना पानी स्टोर कैसे करेगा, और मजबूरन आना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी बात को एज अ डेविल्स एडवोकेट में दुरुस्त भी मान लूं, अगर हमें वो बूंद को तरसाएगा तो खुद भी बूंद को तरस जाएगा। डॉक्टर साहिबा की तरफ भी लेकर जाऊंगी, लेकिन पहले हमें एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। ओके जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम, और हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, जिसने भारत ने इसको नाम दिया है, और इस सिंदूर का जो तंदूर पाकिस्तान में बनाया गया है, और शहरियों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, कराची के शहरी इस पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। राफेल तैयारे जिस पे बहुत तकब्बुर, बहुत नाज था, बहुत गुरूर था भारत को, आप यकीन करें कि जब उसने पहली बार बुज़दिलाना हमला किया उसी वक्त उसके 3 तैयारे और बाद में 2 तैयारे, यानी कि टोटल 5 तैयारे उसके मार गिराए। फिजा में उड़ रहा था उनका ड्रोन, ऊपर से ही शाहीन ने दबोचा और ऐसे कबूतर की तरह लड़कता पड़कता हुआ जो है वो जाके नीचे गिर गया। इसी तरह 25 ड्रोनों को इसी तरह हमारे शाहीनों ने फिजा में ही गिरा दिया है। तो आप ड्रोन हमले कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये ड्रोन हमले करने से आपको इनको डरा रहे हैं या आप इनको कोई अंडर प्रेशर कर रहे हैं? ओ भाई, ये कौम बड़ी सख्त है, ये डरती किसी से कोई नहीं। बुज़दिलाना हमले कर सकते हो आप, कनाडा में लोगों को मरवा सकते हो आप, ये बेचारे सिखों पे जुल्म कर सकते हो आप, यही कर सकते हो आप, उसके अलावा कुछ नहीं है। बेचारी सोलर प्लेट को आपने जख्मी कर दिया, इसका क्या कसूर था? कोई खौफ हरास नहीं है, सुबह से बच्चे इन चीज़ों के साथ खेल रहे हैं और ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई। पाकिस्तानी फौज ने, अवाम ने, हमने भी अभी तक इस जंग को सीरियस नहीं लिया है। जिस दिन जंग सीरियस हो गया और जिस दिन पाक आर्मी ने मूड बना लिया तो मोदी को घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जी, ये हैं पाकिस्तानियों के जज्बात, ये हैं वो पाकिस्तानी, ये हैं वो शहरी जिनको भारत डराना चाहता था, यहाँ पर मिसाइल फेंक कर, यहाँ पर ड्रोन फेंक कर। तो पाकिस्तानी तो आपके सामने है, बिल्कुल ना डर रहे हैं ना झुक रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाक फौज है तो मुल्क है, मुल्क इसी वजह से सलामत है। हुज़ैफा साहब, जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है, इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब भी किया और उनके स्टेटमेंट्स तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें मियाँ साहब का क्या इस पर रद्द-ए-अमल है, वो इस सारी सूरत हाल पर उनका मौक़िफ़ क्या है? जी, बहुत शुक्रिया। मुझसे कई चैनल्स पर ये सवाल हुआ है, बार बार बात भी हुई है, और आपने भी अच्छा किया कि मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, क्योंकि कहते हैं कि नो बॉडी कैन बी पनिश अनहर्ड। किसी बंदे को आप बगैर सुने सज़ा नहीं दे सकते, तो किसी बंदे को बगैर सुने आप राय भी कायम नहीं कर सकते। तो एक बात तो ये है कि मुझ समेत जो भी PMLN के लोग मीडिया पे बात कर रहे हैं, या मियाँ शहबाज शरीफ समेत जो भी हमारी सियासी क़यादत है जो फ़ैसले कर रही है, उसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल हासिल है। और मियाँ साहब ज़ाहिर है सारी चीज़ों को बड़ी माइन्यूटली देख रहे हैं, और एक स्टेट्समैन हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे, और मैं समझता हूँ कि भारत के हवाले से, ख़ित्ते में अमन के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो किरदार है, मैं घंटों उस पर बोल सकता हूँ। यानी अगर आप JF-17 की बात करें तो JF-17 तब आए थे आपके पास जब आपको F-16 के पुर्जे देने से मगरिब के मुल्क ने इनकार कर दिया था, तो मियाँ साहब फैक्ट्री उठा कर ले आए थे। 98 में एटमी पावर बनाया। तो भारत के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो किरदार रहा पाकिस्तान को इस खित्ते में मजबूत करने के हवाले से सबके सामने है। अब मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मियाँ साहब का यही नुक्ता नज़र है कि खित्ते में अमन कायम रहना चाहिए, दोनों ममालिक जो है वो इस तरह की जारियत से अपना इज्तनाब करें। मियां साहब ऐसे कोई रोल प्ले कर सकते हैं? उनके ज़रा भारत में ताल्लुकात भी रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त बड़े सगीर के सबसे सीनियर सियासी रहनुमा हैं, और मियां साहब का एक सियासी कद काट है। मियां साहब इखलाकी असर बहुत रखते हैं लोगों पर। यानी मियां साहब कई हेड ऑफ स्टेट्स ऐसे हैं
جو خود کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف کے دوست ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب ظاہر بڑا ان کا ہلکا احباب ہے, کچھ لوگوں کو میاں صاحب اس طریقے سے اتنا نہیں جانتے ہوتے, لیکن لوگ میاں صاحب سے خود کو ایسوسیٹ کر کے آنر فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کی صورتحال ہو, یعنی اگر بھارت کے اندر, میں لیٹ می کمپلیٹ, اگر بھارت میں اندرا گاندھی زندہ ہوتی تو میں آپ سے کہتا کہ اندرا کا بڑا ایک سیاسی سی وی ہے, وہ رول کوئی پلے کر سکتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں میاں صاحب اس دور سے سیاست کر رہے ہیں, تو میاں صاحب ایک رول پلے کر سکتے ہیں ظاہر اس ساری صورتحال کے اندر, اور کر بھی رہے ہیں. اور میاں صاحب ظاہر جتنی آپ کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت وہ میاں صاحب کے تجربے سے اور میاں صاحب کی دانش مندی سے وہ یعنی اس سے رائے لے کر آگے چل رہی ہے. بالکل صحیح. بریک پر جانے سے پہلے ہم آبی جارحیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہے تھے. آبی جارحیت کی ہم بات تو کر رہے ہیں, کیا پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے کہ بھارت جو پاکستان کی طرف آنے والے دریا ہیں سب کا پانی روک دے اور کمپلیٹلی پاکستان کو کہے کہ جی آپ کو ہم پانی نہیں دے رہے؟ پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے؟ نہیں, پریکٹیکلی ایسا کرنے کے لیے انڈیا کو کم از کم 20 سے 22 بڑے ڈیم چاہیے ہیں. جو اس کا انڈیا کا ایک بہت بڑا ڈیم ہے بھاکرا ننگل, اس کے سائز کے کم از کم 20 سے 22 ڈیم ہوں گے تو یہ کیپیسٹی انڈیا بلڈ کر سکتا ہے. اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے, بہت دہائیاں چاہیے, بہت انویسٹمنٹ چاہیے. وہ ایسے نہیں ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا پانی روک سکتا ہے. اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے گریجول ڈائیورژن آف ریور واٹر, کہ گریجولی جو وہ پروجیکٹس بنا رہے ہیں ان کی کیومولیٹو کیپیسٹی اتنی ہو جائے کہ وہ گریجولی آپ کا پانی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے. اور جب اتنے پروجیکٹس بنتے ہیں ایک ہی دریا کے اوپر تو وہ ڈائیورژن دریا کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ ہمارے پرابلمز ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اسی پچھلے سیزن میں پاکستان کو 35% پانی کی کمی کا سامنا رہا ہے. آلریڈی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنے پرابلمز ہیں. دوسرا ایک اور بڑا خطرناک فینومینن ہے کہ اس ٹریٹی کے تحت انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری انفارمیشن شیئر کرتے ہیں پانی کے حوالے سے. اور اگر آپ وہ انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے اور اوپر سے پانی آ رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی بڑی تباہی ہوگی. جیسے 2022 میں یہ ہوا ہے کہ اتنی بارشوں کی وجہ سے پہلی دفعہ ستلج میں اتنا پانی آیا کہ انڈیا کو نیچے چھوڑنا پڑا, کیونکہ ستلج کا پانی تو اب اس طرح نہیں آتا ہمارے پاس. تو بہت زیادہ تباہی اس کی وجہ سے ہوئی. اور ابھی چند دن پہلے بھی انہوں نے چناب میں کتنا پانی چھوڑا اور پھر روک لیا. تو یہ جو ایک کنٹینیوس کمیونیکیشن ہے ٹریٹی کے نتیجے میں کہ ہم اتنا پانی چھوڑ رہے ہیں, آپ کے پاس اتنا پانی آئے گا, یہ کمیونیکیشن جب بریک ہو جاتا ہے تو اس کے بہت سے نقصانات ہیں. اور گریجولی وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو جب ضرورت ہے پانی کی تو وہ گیٹس بند کر لیں اور پانی اس وقت اتنا نہ چھوڑیں, اور جب آپ کو نہیں ضرورت تو وہ پانی چھوڑ دیں اور آپ کی فصلیں تباہ ہونی شروع ہو جائیں. تو ڈاکٹر صاحبہ اس میں بھارت کو پھر لگام کون ڈال سکتا ہے؟ اس امتاز معاہدے کی بار بار اگر خلاف ورزی ہوتی ہے یا ایسا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ڈیم بنا لیے جاتے ہیں, کنسٹرکشن کر لی جاتی ہے, تو پھر بھارت کو روک کون سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں تو یہ تو حالات وہی ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ ایونچولی دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لوور ریپیرین انگزائٹی. پاکستان ایک لوور ریپیرین کنٹری ہے اور وہ اس انگزائٹی کا شکار رہے گا. اور یہ بیان تو پاکستان کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے واٹر ریسورسز کو ٹارگٹ کیا گیا تو ہم پھر ہٹ کریں گے. تو آپ اگر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کو ان کے پروجیکٹس کو ہٹ کریں اور اپنا پانی واپس لینے کی کوشش کریں. انڈیا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اس سچویشن تک لے کے آئے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو آپ کہہ رہی ہیں کون رول پلے کرے یا کیسے انڈیا کو روکا جائے, انڈیا بالکل پرووک کر ہے. انڈیا نے اس موقع کا استعمال اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ اس کو ذرا براڈلی دیکھیں تو اس وقت دنیا ایک بڑے فلوئڈ سے گلوبل آرڈر میں ہے. آپ کا ایک گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے. چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہے. امریکہ جو ہے اس نے نہ اس کانفلکٹ میں اس طرح سے رول پلے کرنے کی حامی بھری اور نہ وہ اس طرح ایکٹیو ہوا ہے. تو یہ جو شفٹ آف پاور ہے اور یہ جو ریجنل پاورز ایڈجسٹ ہو رہی ہے, انڈیا نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی ہے. اب
मेरा ख्याल ये है कि चूँकि इस ट्रीटी में एक बड़ा कलीदी किरदार वर्ल्ड बैंक का रहा है और ये वर्ल्ड बैंक की अपनी साख के लिए बहुत अहम है कि वो एक लो रिपेरियन को बचाए, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट और बहुत सी जगहों के लिए बहुत ख़तरनाक है। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने ये वही मॉडल यूज़ किया है जो इसराइल वहाँ पे मिडिल ईस्ट में मॉडल यूज़ करता है, कि वो हर कॉन्फ्लिक्ट में पानी को उसके साथ एसोसिएट कर देता है। तो इसमें अगर अमेरिका को और वर्ल्ड बैंक को अपनी बची हुई साख को बचाना है तो उनको अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन क्या है